мо имрӯз яке аз соҳаҳои илми психологияро мавриди назар қарор медиҳем, ки бениҳоят як соҳаи ҷолиб аст. Агар ки инсон масалан тавонад ки ба ҳамин соҳада кору фаъолият намояд, бениҳоят соҳаи ҷолиб ва шавқовар аст. Он ҳам бошад соҳаи зоопсихология. худи мафҳуми зоопсихология Нусратулло яке аз донишҷӯи фаъол аст. Донишҷӯи курси як аст, вале аллакай маълум аст, ки ин ҷаҳонбиниаш дар соҳаи психология бениҳоят васеъ аст ва кӯшиш мекунад, ки доимо мустақилона омӯзад, чӣ кунад. Ва яке аз соҳаи психология, ки Нусратулло бениҳоят шавқи зиёд дорад, ин зоопсихология аст. чинора нағз мебинам. ҳар рӯз ман ёд дорам, ки ҳар рӯз қариб ки ҳаминҷа меомадам, инҳоро тамошо мекардам. ӯ тарафи поёндам ҳаст хирсу шеро, апай зуҳро меган, занак бисёр занак хубай ҳамунҷада онҳоро нигоҳбинӣ мекунад. толира ҳамунҷа фаъолият кардесан, кор мекунад. уҷада бо як хирс ҳаст рақс мекунад. медонед апай нисо, барои ман ҳам вазнин аст, ки 5 сол дар боғи ҳайвонот зиндагӣ кардам, ҳам хушҳол ҳастам, ки ҳар рӯз ман дар иҳотаи одамон будам, дар иҳотаи ҳайвонот будам. зимистонода бениҳоят вазнин буд, барое ки зимистони хунук, ҳайвонотам хел мешавад, модам хел мешавад. Масалан барфа тоза кардан, баъзе вақт ҳамун попши меган, попшиам хел тар мешид, чиликои одам сурх мешавад, ях мекунам, хел хунук мехӯра одам, ҳамун хеле мешид. ону тарафи раҳои уҷара қатъи модарам вай мекардем, ӯрам гурдошон дар мекардан, марам ҳамун попшиҳо об медаромад, ҳамин хел хунукӣ вазнин. зимистон вақтҳо медонед ку чӣ хел хунук аст. асоби нами зимистонода барои мо хим буд ҳаминҷа зинда кардан. 5 зимистон ахай аз ин моҳи масалан аз охирҳои ноябр сар мекард то моҳи марта ҳамин хел хунукӣ барф мешуд. ӯ соло бо ранги ҳозир барф кам меборад, ӯ соло ҳамин хеле барф бисёр меборид, ки ҳаво бениҳоят сард мешуд, бениҳоят хунук мешуд. кор кардан, пагои аз хоб хестан, ҳамун кӯдаки майда дохил бояд хор равад, бояд омӯзад, бояд як ҷа ёд гирад. ҳозир ман фикр мекунам, мегӯям ки бояд ки дигар ягон каси чизоро набинад. бояд ки фарзандои ма худо фарзандорам шавем, агар ҳамин вай нашавад, ҳамин рӯзоро набинам, ҳамин рӯзои сахта набинам. саломатиятон аст? чӣ як рӯз ҳамин гуфтан маззатон гирехта камтар? тарак мазза гирехт шуда. ҳар рӯз ман дар яксовонӣ медодам. ҳар рӯз кӯдакиём да. ман фармӯш намекунем хубиёра. ҳамеша саломат. акай Шама. ёрдам мекард. як рӯз рафтам ки дар маршруткаи мо шиштагӣ аст. баъд гуфтам киҷо? гуфтам ҳамун мусофеда дубрам як хабар гирам. ҳарчанд набошад гӯдак буд. гуфтам ёрӣ ҳамун камам бошад, модар гуфт расидагиаш хуб намешавад. ман ақли ҳамун гӯдак мисол то кадом дараҷа тараққӣ кардаги гуфт хуб намешавад. гуфт як чӣ гуфт явно ёриш расидагиаш модар ҳамун раврам як бор хабар. худо раҳматш кунад акай Шамара. бисёр инсони нағз буд. тоҷи буда як аз худшона ёрдам кунед. ин ҳама хел ба оёдати ҳамун мусфид касалӣ. ина ҳозир калон шуд, иншоаллоҳ ёрдам худаш худо ҳозир ман фикр мекардам ин оли ҳамун майдаака, ҳамун хадарака. неки мардаки гитафин. саломат бошед. майли хайр барори кор. саломат бошед. муваффақият. чай мо қакалон шудаем мо. ту чӣ хеле шида? ту гузашти кумар феса. гузаштам. салом додам, ман гуфтам нашинохтам, чӣ хеле шида гирядам. худоро шукр, саломатии шумо назар. коротон хуб аст? нағз. худоро шукр. худоро шукр. кӯдакон ҳастанд ҳама соза. саломат бошед. саломат бошед. хуб. саломат бошед. барори кор шумо да. хуб. Вот это здесь мой дом. Третья дверь. Был когда-то. Да. Когда-то был моим домом. Я не хочу туда пойти.
Почему? Не хочу пойти. 5 лет. Расскажи о том, как вы жили там с сестренкой, с мамой. Там очень маленькая. Жили как бы там. Очень не хочется помнить. Обидно будет как бы. 5 лет, целых 5 лет там жили. Тут собаки ходили. Разные. Сколько тебе лет было? Мне 6 лет. Я первый раз вот отсюда шел в школу. Первый раз. Я помню это. Как мама одела на меня костюм брюк, я пошел в школу. وقتی که من از شوهرم جدا شدم اول یک کوارتیر را زندگی کردم بعد زورم نرسید از کوارتیر مبلغ دادن زورم نرسید با بعدی و یک کوارتیر دیگر رفتم 2 کوارتیر اول عوض کردم و بعد باغ حیوانات رفتم کودکا را تماشا بردم بعد همه خیلی تماشا کردم خیلی بعد پیش وای در اومدم پیش رئیس باغ حیوانات در اومدم التماس کردم 2 کودک دارم زورم نمیرسد اجاره به پول دادم به من هم کار گیرم هم زندگی کنم وقتی که باغ حیوانات به کار میکردم سردی ها بود هوا خنک بود بعضا وقت بیمار میشدم پسرم از سنم برآمده کار میکرد خیلی قینی بود با میشدم خیلی روزایی که آسانی داشت بعد از باغ حیوانات با اجاره رفتم 3 اجاره عوض کردم این حال هم در اجاره زندگی دارم وقتی که من مادر نصرت را در باغ حیوانات وارد شد بعد فرزند من نابالغ بعد شوهرم شادرمان شوهرم فرانو عبدالشمه را پرسیدم که این کیستن گفت این زنک برای کار محتاج آمده است من گفتم التجا میکنم که همین زنک برای کودکاش در کار یا کمک رسون کار کنه لیکن مردک جان من این گولک ها را به ذمه خودم میگیریم این گولک از دم شوهرم میگشت گرد حیوانات و گرد عمه آقو 6 ساله بچه وای با قطعه همین مگه میزد نشون میداد انا ای خلمنی نصرت جون انا ای خلمنی من میگفتم مردک عصبی تیقه و چیه که با همه گولک روزی درست کار تطریح میکنی میگو ای قدری خوب به دولت ما میشه که این علم ای بچه زوره ای را قپیدن در کاره شوهرم در بستر بیماری شد بعدی از پارک بر آمدن بستر بیمار شد 6 سال نصرت رو شوهر مرا نگاه کرد یاردم کرد بسیار یاردم های بک شوهر دختر میبود بغنیسه ها میبود تمام جا میگیری شوهر مرا میبود نگاه میکرد همچنان شوهر من که وفات کرد گل کردم گولک چی شد 5 مرده شد من گفتم نصرت رو من انشاءالله من در برت هستم در برت رست که دید که رفت اشتر من در برت هستم من این هر هفته میام کمک میکنم نصیحتش میکنم که بچم در سوت خون ایتک من که نمیدونم که این دگاور این ساله را 1 ساله را داده این دگاور شد این بچه خیلی چی میکنه میسپاره مادرش در کمتر کسل
کار نمیکند با آدمایی که التماس میکنم آدمایی که به یاردم نیاز داشته باشند این خیلی آدما را یاردم کنند اینجا خونه مو انا سیستمی که گاز دیدستین در وقتی سال نوی خریدگی بودیم قطعی مدارم بسیار رنگ خوشرو میتیاده اگر بخص سویت خاموش کنی با نقصر میشه خیلی پرچم هم خوارشم فیلم های ترکی را نقض میبینه برای همون خیلی تصویر کردگیه اینجا در کتاب مقدس کم کم همون کتاب مقدس میخونم مطالعه میکنم بغیر از کتاب های علمی کتاب های مقدس هم خوندن نقض از داره که بسیار فهمی شده اما نقض میکنم به زبان تاجیکی نویسگی این اینجا مقاله های من نویسگی ده تا مقاله پوبلیستی نویسگی هم این اینجا ده مقاله های پوبلیستی نویسگی هم پوبلیستی سطحی حالی چوب نشدگی هم نه که آیاتش سپاسنامه کمیته جوانان دارم برای جوانان در موضوع جوانان بود بله در موضوع جوانان بود خیلی جدا گوی وقت درسام تیار میکنم بسیار وقت بعد نهاری کردن من کتابخونه میروم درسام تیار میکنم میایم اینجا خوراک نیز پیروزی را میخورم دانشگاه خیلی نزدیک است بعد دانشگاه میروم خیلی زندگی همه خیلی میگذره اینجا ایو پره خواهرشم خب میره قطعی دارم اینجا زمین در وی هست نکورپچه دیگه چیز هست اینجا در مخدی من خب میروم خیلی نقص همه رم خدا با شکر که همه خیلی هست نقص حاضر باز کتاب خریدم کارهای علمی گذراندستم در موضوع معین کردن ادراک وقت در حیوانات در مثال мурча восприятие времени у животных в примере муравья Теодор Шнейдер تا آخر عمرشون همین علم درباره مورچه‌ها عقلانی مورچه‌ها وای کردگی هستن تحقیقات گذراندگی هستن حاضر مرا میخوام که کارهای علمی اینا را برارم اگر که لابیرینت حاضر امکانیت نیست برای لابیرینت معین کردن ساختن دیگر چیز در طبیعت وجود هست مورچه‌خانه دونک میمونی هر چیزی میمونی که اونو کشونده تا هر روز در یک وقت چیزا عوض شدن میگیرن انا اکن بینید که یک مورچه میبیاید چیزا میگیرن میبرد از اون طرف الکی اومدن میگیرن الکی درک میکنن که غذا هست و بنیاد جالب است حیات اونو را نظارت کردن بنیاد یک کار جالب من بسیاری آدم‌ها در این مادرم خوارچم کسی که میگم همین روح استاد گذارن که ایجاده همون مورچه نرجخیم برای که اینو رنگ خیلی بگم اونو را من دوست میدارم آره اونو کارهای علمی گذرانده هستم حاضر 15 اپریل در باید کنفرانس علمی بشود دانشگاه دارم من باید در این موضوع معلوماتی گذارم کارهای تحقیقاتی من البته رفتار حیوانات بنیاد قین است معین کردن بنیاد قین است برای همین حاضر کارها را ما برده ایستادیم خدا کند که موفق شویم در می جدا یگون مجله های علمی در همین کاری که مهنتی که ما کرده استیم آموخته ایستادیم در ساحه طبیعت شناسی مخصوصا زوپسیخولوژی چوب شود بنیاد خرسند میشیم بیاین بیا عدیبه جان بیا ترا محمد جان بیا انا اومده ای پشتی بسین حاضر من شما دا اکسکورسیای زوپسیخولوژی میزگردونم فهمیدین بشینین ها نغلطین بو در خاطرتان داره که من گفتم که مورچه را نجخین اومده در خاطر تاز گفتم که وقتی که گذاشتیم نگذاریم انا همین مورچه انا اینو دیدین اینو زنده حاضر کار کرده سیان فهمیدین انا این نمود درختکا را نغز میبینن اینو شما را حیوانا را نغز بینید وقتی که پیش پاتون هم میزگرین میگو کنه که نجخین اینو جون دارن اینو رنگ ما کار میکنن زحمت میکشن فعالیت میکنن اینا را ما آوردن قطعی اینو موند حاضر کم پس میبینید که الکی مورچه اومده سیان این ایجاده مورچه اومده سیان الکی حاضر اینا را همش گرفتن میدرورن بعد در اونجا یک جای مخصوص دارن اونجا در میمونن بعد در زمستان چیکار میکنن آفرین در زمستان این چیزا را میخورن شما میدونید که من برای چه اینا را در میجا موندم برای معین کردن ادراک وقت البته شما حالا هیچ چیزا را نمیدونید نه در آینده بعد ممکن که
меомӯзад, ёд мегиред. Барои ҳамин ҳар фақат ба ҳайвонот бояд мо чӣ кор кунем? Меҳрубонӣ. Ассалом. Баъзен созен саломатиён аст. Хорошо, 11 лет тому назад она состоялась, почему-то мне кажется 10. При секторе мониторинга детского труда мы должны были выявить именно работающих детей, да. И я чисто случайно на тот момент попала в зоопарк. Мы, по-моему, с коллегами туда сходили. И я увидела утром ребенка, это было именно утром, который собирал мусор. И потом я начала спрашивать, то есть, кто этот ребенок? Они сказали, то есть сын такой-то женщины, он ей помогает. Я сказала, как? А он же маленький. Я потом сказала, как часто он здесь. Они сказали, в принципе, он каждый день здесь, потому что он здесь живет. На тот момент в это было очень тяжело поверить. Потом я в тот же день пришла уже к 4-5 часам. Там было уже очень мало народу. Я опять Нусратулло увидела, что он на лавке там продает печенье, да, по-моему. Я опять отошла, я пришла на следующий день. То есть в течение 4 дней я просто его мониторила. Но на 3-й день, когда я к нему подошла, я сказала, мальчика, как тебя зовут? И он убежал. Он просто взял и убежал. Потом я проследила, куда он побежал. И на 5-й день я подошла и сказала, ты знаешь, меня зовут Нисо, я такой-то человек с такого-то места, и я очень хочу тебя взять к себе на уроки. А давай пойдем. Он сказал, нет, я не пойду. Я маме помогаю, а это же время занимает. Я в тот же день подошла к его матери. Мать его вообще меня не хотела слушать. И я сказала, я все равно добьюсь, чтобы Нусратулло учился именно у нас. То есть прошла уже неделя, я опять прихожу, и он опять сидит за своей лавкой. Мы начали с ним разговаривать. Он уже видел то, что я там уже не совершенно, да, чужой человек, а это свой человек, который очень часто приходит, узнает, что, как и к чему. Потом он сказал, а что у вас за место? Я ему сказала, у нас есть такой-то центр, там есть такие-то дети. И я думаю, что будет намного интереснее, когда он, вот, например, он вам эту историю расскажет. кӯдакон орзу мекунанд ки ҳар ҳафта зӯбҳами ҳамаи кӯдака ясоте агар мехоҳӣ ӯзи мо боғи ҳайвон вай хурсанд мешавам мехоҳам мегӯям меравад. Аммо ман ҳар рӯз дар зӯпарк ман ҳар рӯз медидам ҳайвонора одамора савдо мекардам унҷода. Баъд ҳамсинфонам хай дастгир вай мефаҳмидам зиндагии моро. баъзан баъд аз мо мактаб одамое буданд ки вақте ман савдо мекардам хел мегузаштам мара медидам чи хел як нигоҳе ки нигоҳи намедонам чӣ хел гӯям хел як нигоҳ мекардам ман безеб ҳис мекардам ҳамонҷода камтар як неудобна ноқулай камтар ноқулай ҳис мекардам. мегуфтам ки худ ба худ мегуфтам барои чӣ мари хел нигоҳ мекунанд либос дорам хай ягон кори бад нешиштам савдо кардестам. хурсандии одаморо дида хурсандии кӯдакоро дида марам хурсанд мешудам аз як ҷиҳат. падару модарон аллакай синфи 3-4 ман мефаҳмидам ки чӣ хел зиндагӣ чӣ гуна аст чӣ хеле аст бояд чӣ гуна бошад. ва ман баъзан мегуфтам ки морам мерафтем хурди хел 4-5 солагида вай мерафтем боғо мерафтем ҳозир намеравем зиқ мешидам. 2012 ман аввалин маротиба бо
جناب پرزیدنت محترم امامعلی رحمان هم صحبت شدم. اون کس بسیار سخنهای خوب گفتند در مرکز تعلیمی کلانسالان تاجیکستان. بعد من از اونجا گفتم که کدام سایه را که من انتخاب نکنم در آینده، صنف 4 میخوندم، کدام سایه را که من انتخاب نکنم باید که در مو سایه من موفق شوم. و پس از همون کمتر زندگی تغییر یافت. خیلی حاضرم. حاضر بعضا مثلا فکر میکنم میگم که 5 سال حیاتی من در باغ حیوانات من تصور نمیکنم که اگر که من در جای یگان جای دیگه زندگی میکردم حاضر نمیدونم چگونه میشد. همیشه زندگی را آدم باید دوست دارد. حاضر من بنقشه گرفتم گفتم خاطرات از گذشته زندگی یک کتاب نویسم تا آدمان بخونن بدونن. نسل جوان حاضرم کم نیستن، آدمان خیلی زندگیشون معتدل است، خیلی نقض رفته ایستادن باید راه افتاده نشود. از زندگی آدم باید هیچگاه راه افتاده نشود و تنها به پیش قدم های استوار ماند به آینده. آینده رو با نظر نیک نگرد، عمل کند، آرزو کند. خدا خواهد که در آینده از حاضر همون زینه ها را مونده در آینده خدا خواهد که یک متخصصی نقض میشویم. خدا خواهد و وطن خدمت میکنیم.